Hmm. Maknanya Amor, apa yang Benik faham, maknanya dia cari produk ni orang cari. Betul, produk orang cari. Orang Kerja kita keep promo saja. Pas nak bagi tahu orang kita ada produk ni. Betul. Senang. Sebab kalau kita tak keep bagi tahu orang, macam Abang Nik cakap, orang tak tahu kita ada. Kalau masa buka kedai lah, kena buka kedai. Yang itu I cakap I punya networking 645 join Breakfast Club bukan sebab nak join saja, tapi push diri kita untuk buka kedai kita. Betul. Awak Pak disertai dengan Amor ni di antara yang kita punya anggota kita yang paling awal kan, Breakfast Club mula-mula ditubuhkan kan. Ya. Abang Nik baru start buat tu, kita dalam 6 orang macam tu je lebih kurang. Betul ya. So apa yang Amor tengok, Amor daripada dulu kan Amor buat, lepas tu Amor relax sekejap, lepas back, Abang Nik tengok you are making this time around more seriously. Abang Nik tengok more conviction, lebih serius, lebih fokus. Mungkin Amor boleh pengalaman Amor supaya orang lain dapat belajar lah. Okay, macam dulu kan I memang buat, tapi more to consume. Lepas tu sebab Abang Nik kata jadi supervisor, I tak tahu, I pun naik je. Dan supervisor, Abang Nik kata jadilah manager. Buat macam ni, I pun buat je. Lepas tu Abang Nik kata buat bronze, tapi lepas tu I stop. Dan macam I cakap dulu, 4 tahun tu tak buat apa, jadi rugilah. 4 tahun tu kita buang masa. Kalau 4 tahun tu kita buat, maybe kita be somewhere already. Jadi procrastination tu I rasa memang sangat banyak rugi masa, banyak rugi wang. Jadi dari situ I belajar, setiap masa yang I buang tu, itu ialah setiap kejayaan yang I buang. And then bila Abang Nik kata start balik, of course Abang Nik follow up lah. Cuma I yang tak ikut Abang Nik. Sebenarnya bukan dia Abang Nik tinggalkan I yang tak follow dia. Jadi bila I decide untuk buat balik, of course I start dengan, I ada ramai juga supervisor under I sebab I jadi manager, cuma diorang semua tak aktif. Jadi I start dengan Elfrin. I jaga dia satu dulu. My leadership tu I buat dengan dia lah. I asah I punya leadership dengan dia. I bantu dia jadi supervisor, I bantu dia jadi manager. Apa dia punya kemuskilan semua tu, I tolong dia bantu kemuskilan dia. Apa I tak tahu, I tanya Abang Nik, I tanya Kak Rina macam tu. And then sampai Elfrin jadi manager, and then Elfrin pun start rangkaian dia. So once dia start rangkaian dia, I nampak I punya group, I punya point tu makin bertambah. Jadi bila kita nampak Abang Nik WhatsApp I, dia kata, Mor, setiap bulan you kena percaya you on record, even satu team. So I buat macam tu. So bila I ada goal, I buat action. Bila ada goal, ada action, so I bantu Elfrin lagi, bantu dia punya downline supervisor, bantu lagi, and then I start recruiting lagi new members. Tapi even though I recruit a lot, I tak letak semua bawa I lah, sebab I nak bantu I punya business partner juga. Sebab kalau I tak bantu, I tak nak dorang terlalu jauh dari I. So I nak dorang sama-sama berjaya. Jadi once dorang, I letak a few people under them, so dia punya networking pun grow, dorang akan lebih bersemangat. So they work with me together. Mungkin ambil masa sikit untuk nak capai next rank, tetapi saya nak orang yang saya ajak tu stay dalam bisnes ni lama. Dan cara dia dengan kita kena bantu dan ajar dia leadership lah, semacam Chandra. Saya nampak dia punya leadership tu ada dah. Walaupun mula-mula tu dia memang tak tahu apa, dia bingung dengan produk, dia bingung dengan marketing, lepas tu dengan harga lagi. Dia kata dengan saya, susah nak jual ni Kak, dia kata. Tapi saya kata dengan dia, produk kita ni premium, macam orang nak beli LV. Tak semua orang beli LV dan tak semua orang mampu. Tetapi tetap juga orang kalau pergi pavilion, orang berbaris dekat luxury shop, dekat Dior, dekat LV,
tetap orang berbaris. So orang ada duit, tapi kita kena cari orang-orang tersebut. Of course tak semualah orang kita boleh jual. Kalau dia tak ada duit, tak boleh lah. Tapi kita as a business kena keep promote macam tu. So apa lagi nak share? Betul lah Mo. So dalam few months ni, I memang nampak I punya group ada momentum. Dari I punya sendiri personal group pun, I rasa this month pun ada separuh dia punya NV abang ni kan. So I target nak naik bronze secepat mungkin. So this month my networking buat 2 supervisor. Kalau sebelum ni I buat satu saja. This month I buat 2 my networking lah. So memang boleh rasa momentum tu dekat situ lah. So I planning to do more and recruit more. Bijak. Mana your business is growing. Yeah. Yes, regardless cepat lambat itu semua itu tak penting. Penting growing. Ya, itu yang penting. Bagus Amo. Good sharing. Yeah, thank so, you. Maknanya apa yang Amo tekankan yang Abang faham di sini adalah leadership. Maknanya kita kena ambil tanggungjawab kita ni sebagai leader dan kita berkongsi, mana kita kembangkan kita punya leadership bersama dengan kita punya team kan Amo? Betul lah Bang Nik, sebab kalau kita tak macam yang Steffi sharing tu, I memang the way they deliver the speech tu, maksudnya itulah yang I nak deliver, apa yang I rasa. Sebab bekerja dalam networking ni, you tak boleh nak jual seorang-seorang. Basically this month, I jual a few things saja. I punya personal sales. I tak jual banyak pun sebenarnya. Tapi I punya PV team network banyak sebab recruiting. So I mean I recruit dan I punya business partner recruit macam tu. So dekat situ kalau siapa yang tak naik lagi manager tu, tak lagi recruiting, kena buat. Sebab once you manager, you really can feel your extra passive income. Even though you jual 4-5 tin saja pun, tapi kalau you punya networking betul-betul kuat, you will feel you punya usaha selama ni, dan momentum you akan lagi laju. Betul. You jual 5 tin tapi you punya hasil macam 60 tin punya jual. Betul lah Bang Nek. Tapi you kena ajar setiap you punya network to be a leader. Jangan tinggalkan seorang pun. Memang setiap orang pasti tak sama, dan setiap orang ni bukannya dalam dunia bisnes, tetapi kita as a upline kena ambil tanggungjawab tu. Kita kena belajar personal growth. Maksudnya kita ajar dulu diri kita. Memanglah kita tak boleh ajar orang kalau kita pun tak tahu. Jadi kita ajar dulu diri kita. Kita start dengan breakfast club dan 45. Kalau kita busy, sometimes tak dapat join, tak apalah. Tapi mana-mana masa, just selit saja. Sebab kita kena munculkan diri. Kalau kita tak muncul, macam mana kita nak ajak downline kita, business partner kita muncul kalau kita sendiri pun tak muncul? Macam tu. Jadi apa yang kita buat, baru business partner kita pun akan follow. So kita kena jadi contoh kepada mereka. Kita kena ada activity, kena show them, kena always guide them, macam tu.